Guys, maglakaw-lakaw tanin yung aturanin yung clubhouse. O, total na. No, I need to ask permission. Ask permission, girl, kay parehas ato ni takas ka. Nganin kuyog-kuyog ka ni. Bisa, guys. Bisa. Really? So, na-filter. Uy, ka-white mo Di na lang tama ato sa tapos kiwa mo. Kiwa mo. Ka-white ko na ako. Anong filter, fit. Magantong eh. Bye-bye. Bye-bye. So, we're going na. Ayan na, lalaki si bike. Sunod na. Mita di mo sulod. Sunod. Yes. Kamera oh, mirror. Buwan. Mirror. On the wall. The path is us. Hello. Puno ko fit. Lalala. Kalala. We are going to an... Oh, sunod. Nanapod ang bayot. Daraay ka, nagbike-bike ang colorful la. Kasi ana, klar ka ayo, sig bike-bike, nibuang. Daraay. Sig tan-an-tan-an, sig bike-bike, sig kuy-kuyog, sig bike-bike, sig kuy-kuyog. Mauna siya. So, we are going to the clubhouse. Wait a minute. Titong sinawin. Ito siya. Tidak na. Oh my god. Okay, let's go. I'm just not gonna sit here. Come on. Kalam taan ni be? No. Kalam taan ni. Lili la la la. Ayun, na. Hello guys. Manganto tag clubhouse guys. Lakaw-lakaw mi guys. Puga. Kamu tagbuang musik. Kita kay utot. Oh man. Oh, taas gud na. Aragyata. Kita kay arayo. Lili la la la. So guys, 7, 6, 7. Magdako og cellphone og pwede po di. Yes. 6, 7. Kita duha fit, kita duha. 6, 7. Just give me my money. Hey. Just give me my money. Hey. Just give me my money. We forgot to bring money. So let's go back to our room. We can't go there. I can't. Hala, sunod ang buang. Sugsug. Ay, naku. Kuhaan dyan na siya. Sunod siya. Ang babae. Kaya nibuang ako short. Nibuang na noon ako short. So, ako sa itaron. Ikapas pa nila. Balik ka. So, nagkuhan ko. Lakab-lakab ka. Nag-stalker nag-stalker na nasa kong likod. Ito likod. Baka anak. Lagot ka kaya sigsunod. Lagot ka ayun sigsunod. Sigsunod ang buang. Sigsunod ang buang. Sigsunod ang buang. Ang tao ko. Ito yan. Tagot tayo niyo. Ayun, tatak na iro.